द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। श्री शुकवाचन। हरिचरित चिंती ध्याने कोमल मधुर वचने रोम पुलके निज देई कहती राजा मुख चाई। हे भाग्यवंत नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ए तोर पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते। श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे। इंद्रिय वशे गृहे थाई आत्मा रहिते ज्ञान नाई। आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती। निद्रा हरई अर्ध बेल अथवा बधु संग मेल दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब भरणे व्याकुल। पुत्र कलत्र धन पाई आनंदे तांक मध्ये थाई। विष्णुर माया नित्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती। मरण देखु थाई डोले अज्ञाने भ्रमे सुख बळे। एणु संसार प्राणी कर आत्मार गति अगोचर। एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चिते भजी। जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे तार महिमा शुणी कर्णे नाम को उच्चारी बदने। एकथा सांख्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी। जन्मर लाभ ए प्रमाण अन्ते सुमरे नारायण। पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेद मते। ए विधि निषेध दूर करी कृष्णर भाव हृदय धरी। एणु सुसाधु अनुक्षणे गांती शुणंती श्रवणे। ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिमाणी। द्वापर जुग आदि काले मुहि अनेक शिष्य मेले। मोर जनक व्यास मुनि तांकर शिक्षा मुहि घेनी। निर्गुण मार्गे दृढ़ चित्त विष्णुर भाव हेला जात। ए निश्चल जोगे मन थोई जहा अभ्यास करिबई। कहिबा तोर आगे ता शुण राजन पुण्य देया। जे भागवत वाणी कर्णे शुणती श्रद्धा अवधाने। मुकुंद पादे तांक मन निश्चले रहे दिनु दिन। निर्भय पथे चित्त रहे तांकु न लागे मृत्यु भये। जोग अभ्यासी जोगी जने दीर्घे बचंती जोग ध्याने। मुहूर्त मात्र कृष्ण वाणी जे शुणे जेबा मुखे बणी। जे प्राणी आत्म को उधारे कि भाव बहु संवत्सरे। पूर्वे खटांग राजा थिला स्वर्गे देवंक हित कला। रिपु निवारी गुरु पासे मिलिला भक्तिर विश्वासे। देवे बोइले मागवर ता शुणी कहे नृपवर। आयुष अछि मोर जेते देवे कहिले शास्त्र मते। मुहूर्ते अछि तो जीवन ता शुणी संतोष ता मन। बोलइबरे कार्य नाही क्षीण आयुष मोर देई। मुहूर्ते नाम उच्चारिला अन्ते से गोविंदे पशिला। एबे शपथ दिन जाए जीवन अछि तोर दे। एबे हरि को आश्रय कर श्रवणे वचन उच्चार। जे अंत काले हरिवाणी मुखे उच्चारी कर्णे शुणी। जेते विषय आत्मावेदी असंग अस्त्रेता छेदी। बेगे पसंती कृष्ण भावे शुण कहिबा तोरे एबे। जे प्राणी अंत काले जानी आत्मार गति मने गुणी। गृह उपेक्षी चले बने तप आचरे दुख श्रमे। स्नान को सारी शीत जले बसी निश्चले वृक्ष मूले। अभ्यास करी शुद्ध मने त्रिवृत ब्रह्म सुमरणे। प्राण पवन जोगे रुंदी सकल इंद्रिय निरोधी। ए बुद्धि सारथी आश्रय करी विषय समूह निवारी। कर्मे चंचल मन चले निरपी कृष्ण पाद तले। एका शरीर चिंती नित्य बंचिब अनुक्षणे श्रांते। मन को निर्विषय करी सकल चिंता न सुमरी। मन प्रसन्न जेते बेले ज्ञान प्रसरई निश्चले। स्वभावे मन दुष्टपणे आवृत रजस्तम गुणे। एणु धारणा आश्रय करी मनर मल अपहरी। हेमंते जोगर धारण जोगीर भक्तिर लक्षण। राजवाचन। ए धारणा जोग चित्ते धरी हेमंते तरे ब्रह्मचारी। धारणा अन्ते सुनिश्चल भेगे हरई मनुमल। जोगींक धारणा हेमंते शास्त्रर अनुभव मते। गुरु वचन केवा जानी जोग धारणा परिमाणी। एणु अभ्यास प्राणी करे हेमंत मनुमल हरे। शुकवाचन। ए जित आसन जित प्राण जित विषय इंद्रिगण। स्थूल शरीरे बुद्धि बळे मन को स्थापिब निश्चले। विशेष गोविंद शरीर स्थूलंक मध्ये स्थूलतर। जहि संसार परिमाण भूत भविष्य वर्तमान। ब्रह्मांड बसे जार दे सप्ताह भरणे युक्त हुए। विराज पुरुष हे मध्ये बसे धारणा अनुवादे। ब्रह्मांड चतुर्दश पुर प्रमाण शरीर जाहार। शुण कहिबा अध हृदय विराट प्रति अंग मध्ये। पाताल बसे पाद तले ता पाद अग्रे रसा तले।
ଚରଣ ଗୁଳ୍ଖ ମହିତଳ ଜଙ୍ଗ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ତଳ ବସେ ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁଭାଗେ ଜଗନ ଦେଶେ ମହିତଳ ନାଭି ବିଭର ନବସ୍ଥଳ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ ହୃଦରେ ସ୍ୱଲୋକ ହିଁ ବସେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମୋହ ଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପ ଲୋକ ବସେ ମସ୍ତକ ଦେଶେ ସତ୍ୟ ବସେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ ଯା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଏ ଶୟଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦଶା ଅସ୍ମିନି ସୁତେ ଯାର ନାଶା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯା ବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ କବିତା ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତପକ୍ଷ ବେନି ଯାର ଭୂଭଙ୍ଗ ବେନି ପାଦ ସଲିଳ ତାଳୁ ସରୋଜିହ ତିନି ବେଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ତୁଣ୍ଡ ଯମ ପଦ ଯାହାର ତୁମ୍ବେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ନର ଉନ୍ମାଦ ଯାର ଆସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଷ୍ଟରେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧ ଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ବସେ ଧର୍ମ ଭାଗେ ଅଣ୍ଡେ ବସଇ ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ରା ବରୁଣ କୋଶେ ସ୍ଥିତି କୁକ୍ଷୀରେ ସାଗର ନିଚୟ ଗିରି ମାନେ ଯେ ଅସ୍ତିଚୟ ସକଳ ନଦୀ ନାଡି ଯାର ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ଲୋମ ଯାର ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାସ ପବନେ ଅଣଚାଶେ ଯାହାର ଗତି ଜାଣ କାଳ ଜୀବ ସଂହାର ଯାର ଖେଳ ପ୍ରାଣୀ ସଂହାର କ୍ରୀଡ଼ା ତାର ଶୁଣ ହେ କୁରୁ ବୀରବର ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ଦାସ ପ୍ରକୃତି ଉଦୟ ଯାହାର ମନ ନିଶାକର ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯା ମହିମା ଅନ୍ତକରଣ ରୁଦ୍ର ସୀମା ଏ କରବ ଓଷୋତର ନଖ ସମୂହେ କରିବର ସେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷେ ସର୍ବକଳ୍ପିତ କଟି ଦେଶେ ପକ୍ଷୀ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ମନୁଗଣ ଯାର ନିବାସ ନର ଦେହ ଜଇଁ କଳ୍ପିତ ମାୟାମୋହ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁଖୁ ଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ପୁରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ତପତି ପାଦରୁ ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ବହି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେଇ ନିଗମ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମରେ ଯୁକତେ ହେମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେ ବସେ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହେମନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଏ ଶରୀରେ ଧାରଣା ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ନିରୋଧୀ ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ଭଗବାନ ତାତୁଁ କେବା ଅଛି ଅନ୍ୟ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତେ ଯାର ଅନ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ଯାର ଭଜନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ତଉଁ କେ ଅବା ଗୋଚର ତା କହୁ ହେମନ୍ତ କହି ସୁକ ମୁନିଅର ସେ ହରି ଭାବ ଜ୍ଞାନୀ ଆନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମିଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ମହାପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।